to. Kaya, kitang-kita niyo yung Manila Compound. Ano yung Manila Compound? Ayun o, Manila Compound. Sumo. Welcome. Manila Compound. Kita niyo po kung saan tubig. Ayan. Dito. Yeah. Magic. Si Pau Pau. Magic. You know. Tang ino. Nis, man. Astig. Mambahan na po ang lugar namin. Nakita nyo. Sobrang baha. Ano naman yan? Sasakyan ni Pau Pau, lumubog. Lumubog niya. Stranded. Lolo, tama. Pakita mo yung malak engine natin. Pakita yung skordeng. Ayun, skordeng. Lalakad. Papunta si Jong. Ay, si Cordeng. Skordneg. So, paano? Hindi ba kaya post yan? Hanggang 3 lang eh. Tagal naman. Tagal maglakad ni Jong. Ni Brian eh. Buntis ata, buntis. Ayan. Singkit na mata oh. Singkit ang mata ni Brian. Gago boy, promise angel kami. Laka. Ay, panis. Angel. Bray, isa posing. Puto. Tumatayo sa tubig, may sakra. Ano yan, name? 10? 11? 12 yan, gago, 12. Boy, ganda ng video ko, boy. Pakita mo. Ano yan? Magpaalam ka na.